नमस्कार दोस्तों। आसतु आज पंचतंत्र एक सुंदर कहानीटे शुणा। कहानीटी जंगल राजा माकड़। गाँ मुंड को लगी एक जंगल थिला। से ही जंगल रे रास्ता कड़ को लगी एक बड़ गछ उपरे दुई माकड़ एवं माकड़ी दिन सारा डेइबा कूदिबा खेलिबा तांकर नीतिदिनिया काम थिला। सेमाने दुहें स्वामी स्त्री थिले। दिने माकड़ एवं माकड़ी दुहें एक डाल बसी गपसप हेउथिले। ठीक सेतिकी बेले सेही देशर राजा तांको सामनारे अतिक्रम करी जंगल रास्ता देई आगकू जाउथिले। तांकू देखी माकड़ी माकड़ को कहिला, हे भगवान, मो बाहाघर जदि एहीपरी राजकुमार सहित करिदिया जाइथांता तेबे मु मध्य आजी एपरी मौज मस्ती करी रहिथांती। माकड़ीर एपरी कथा शुणी बहुत खराब लगिला। माकड़ कहला, तुमे केबे देखिछ ना शुणिछ कि माकड़ केबे मनुष्य को विवाह करिबार? जड़े मनीष केबे माकड़ को विवाह करि पारिबो कि? संगे संगे माकड़ी कहला, तुमे मो पाई एतिकी किछि करि पारिबो नाही। जदि एही देशर नुहे तेबे अत्यंत तुम पक्षे तुमे एही जंगलर तो राजा होई पारिबो। माकड़ कहला, तुमे पागल होई जाइछ। सिंह जानिले से आमको खाइबो। सिंह होउची जंगलर राजा। माकड़ी कहला, मो पाखरे एक कौशल अछि जहा द्वारा तुमे जंगलर राजा होई पारिबो एवं मु रानी होई पारिबी। माकड़ कहला, मते कुह तुमर कौशलटी कौन? माकड़ी माकड़ को कहला, शुण, तुमे राजप्रासाद को जाई राजांक मुकुट चोरी करी आनिबो। तापरे सेही मुकुट पिंधि तुमे एही जंगलर राजा हेबो एवं जदि केही पचारती तेबे तुमे कहिबो, मते राजा तांक मुकुट देई जंगलर राजा करिछंती। जदि केही मोर कथा मानती नाही तेबे राजांकर सैनिक माने तांकू धरी हत्या करिबे। माकड़ कहला, किंतु मु राजप्रासादर मुकुट किपरि आनिबी? सेठारे बहुत सुरक्षाकर्मी पहरा दउथिबे। माकड़ी कहला, तुमे रातिरे चुपचाप प्रासाद को जाओ। राजा शोइथिबा समय रे मुकुट को नहीं आसिबो। ता परदिन ठारू तुमे ए जंगलर राजा एवं मु तुमर रानी होई रहिबी। माकड़ कहला, जदि मोते केही देखिदिए आउ धरा पड़ी जाए तेबे सैनिक माने मते हत्या करिदेबे। तुम पाई मु मो जीवन को विपदरे पकाई पारिबे नाही। माकड़ी कहला, तुमे कौन मो पाई एई टिके काम करि पारिबो नाही? कल्पना कर, आमको खाद्य पाई बुलिबाकू पड़िबो नाही। समस्त पशु एठाकू खाद्य आनिकी आसिबे। राजांकर प्रभाव हेतु सिंह मध्य तुमको भय करिबो। माकड़ीर परामर्श को मानी रातिरे राजप्रासाद को जाई पहुँचिला एवं मुकुट चोरी करी जंगल को फेरीगला। परदिन माकड़ को मुंडरे भल भावरे दबाई मुकुट पिंधाई दिए। माकड़टी मुकुट द्वारा छटपट होउथिला, किंतु कौनसी प्रकारे से मुकुटटी को तांको मुंडरे बांधिबारे सफल होइथिला। एही समय रे राजप्रासाद रे विशृंखला सृष्टि होइथाए। राजा तांकर सैन्य मानकू मुकुट खोजिबाकू आदेश देइछंती। जदि मुकुट मिलु नाही तेबे से मुकुट पाइथिबा व्यक्ति को सुना मुद्रा देबाकू प्रतिज्ञा करिछंती। जेउथि अनेक लोक मुकुट खोजिबा आरंभ करती। एही समय रे जंगल रे माकड़ एक उच्च स्थान रे बसी कहिथिला, शुण, जंगल रे बास करुथिबा समस्त प्राणी माने आम राजा मते जंगलर राजा करिछंती। वर्तमान ठारू सिंह आउ जंगलर राजा नुहंती। जदि केही मोर कथा मानती नाही तेबे राजांकर सैन्य माने तांकू हत्या करिबे। समस्त पशु सेही पत्थर निकटरे एकत्रित हुअंती। सिंह मध्य सेठारे पहुँचे। प्रथमे माकड़ सिंह को देखिबा परे भयभीत हो जाए, किंतु माकड़ को आखि देखाइबा परे
ସେ ସିଂହକୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରରେ କହିଲା, ଶୁଣ ସିଂହ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ରାଜା ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଜା। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବ। ପରେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତୁମକୁ ଏହି ମୁକୁଟ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଗତକାଲି ରାଜା ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ସିଂହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସିଂହ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ଉଠାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ପଶୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦରବାର ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ପଥର ଉପରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଗାଡ଼ିବାଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୂରା କାହାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇଲେ। ଉଭୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ଧରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଅଣାଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ି, ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ, ଏଥର ରାଜା ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଟେ ସ୍ୱାମୀ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଲେ, ରାଜା ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣ, ତାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଦିଅ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ିର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଏପରି କରିଥିଲି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତୁମ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରଖିଦେବା। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖିଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି କହିଉଠନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। 1 ମାସ ପରେ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଜେଲରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୋରି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଜଣା ନଥିବ, ଏଣୁ ସିଂହ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତୁମେ 2 ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ପଠାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ସିଂହକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୈନିକମାନେ ସିଂହକୁ ରାଜାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭୋକିଲା ରହେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ବୋଲି କହି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ କିଛିଟା ଜାଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା। କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
थैंक यू। जय जगन्नाथ।